يعد القطاع الفلاحي الغذائي قاطرة فعلية للتنمية المستدامة في المغرب، ويضمن العيش بشكل مباشر أو غير مباشر ل15 مليون مغربي. كما يعرف القطاع منذ أزيد من 15 سنة نمواً سنوياً يفوق 5%، كما يتوفر على إمكانيات مهمة للتطور ناتجة أساساً عن قوة الطلب الداخلي المتأثر أساساً بظاهرة التمدن، خروج المرأة للعمل، وكذا تطور مستوى المعيشة. النمو المستمر للطلب الخارجي الناتج عن النمو الديمغرافي العالمي وتحسن مستوى المعيشة للبلدان النامية. مخطط المغرب الأخضر الذي يضخ نفساً جديداً ودينامية حقيقية لتنمية الإنتاج الفلاحي. العوامل المناخية الاستثنائية التي تعطي لفواكهنا وخضرواتنا طعماً فريداً. العلاقات القوية مع الدول الإفريقية تشكل فرصاً مهمة وكثيرة للقطاع. التزايد المستمر لوعي المستهلكين بخصوص النظافة وسلامة المنتجات مما يساعد في تطور القطاع المهيكل. يد عاملة متوفرة ومؤهلة. لاستغلال كل هذه الفرص على المقاولات العاملة في القطاع أن تطور باستمرار من كفاءاتها. لهذا يرافقكم جياك أغرو ويرشدكم لتقييم مواردكم البشرية من خلال سياسات التكوين المعتمدة أساساً على التحليل العلمي لاحتياجاتكم من الكفاءات. جياك أغرو ذات منفعة غير ربحية، تأسست سنة 2002 بهدف النهوض بالإرشاد والتكوين المستمر داخل القطاع. Nous sensibilisons les entreprises du secteur agroalimentaire sur le rôle majeur de la formation et du conseil. نقوم بتوعية الشركات بدور الإرشاد والتكوين المستمر. نطلعهم على ميكانيزمات التمويل. وقد تصل مساعداتنا المالية إلى 200,000 درهم سنوياً بالنسبة للشركات و2 مليون درهم لفائدة الجمعيات. هدفنا هو جعل التكوين المستمر الركيزة الأساسية للتنمية، لأن النساء والرجال وكفاءاتهم يشكلون الأداة الرئيسية لخلق القيمة المضافة داخل القطاع. توجد حالياً 320 شركة في القطاع الفلاحي الغذائي، 15 جمعية وفيدرالية منخرطة في جياك أغرو. جياك أغرو يدعم ويمول القيام بدراساتكم. التشخيص الاستراتيجي 70% من التكلفة، هندسة التكوين قد تصل إلى 80%، والدراسات القطاعية 100%. مجموع الدعم المالي يمكن أن يصل إلى 200,000 درهم في السنة لفائدة الشركات و2 مليون درهم في السنة لفائدة الجمعيات. تتصل الشركة بأحد مكاتب الإرشاد الذي يقدم لها عرضاً للقيام بالدراسة، ثم تتقدم الشركة بطلب التمويل لدى جياك أغرو. يوافق جياك أغرو على الطلب، يحدد مبلغ الدعم ويوقع عقد التمويل مع الشركة. عند انتهاء الدراسة تقوم الشركة بوضع طلب تحصيل المبلغ لدى جياك أغرو. يوافق جياك أغرو ويبدأ إجراءات تسديد المبلغ للشركة في أجل لا يتعدى شهراً واحداً. في الفترة ما بين 2007 و2014 قام جياك أغرو بتمويل 450 دراسة، كما فاق مبلغ الدعم المالي 14 مليون درهم. خلال هذه الفترة قمنا بتنظيم 17 ندوة في كل أنحاء المملكة. أكثر من 800 مسير شاركوا في هذه التظاهرات. ولأول مرة بالمغرب جياك أغرو تخصص جوائز التكوين المستمر لفائدة العاملين في القطاع الصناعي الفلاحي، وذلك
مكافأة الشركات المنخرطة التي تولي أهمية كبرى للرأسمال البشري وتجعل منه محوراً رئيسياً للتنمية من خلال سياسة فعالة للتكوين. النهوض بالتكوين المستمر داخل القطاع، تطوير جودة التكوينات المقدمة لمستخدمي القطاع من خلال تنمية وتطوير قيمة هذه التكوينات. شهادات تقديرية للرأسمال البشري سوف تسلم للشركات المشاركة في هذه المباراة. ارتياح ورضا للمسير ومعاونيه الذين يرون أن مجهوداتهم تثمن من قبل منظمة مستقلة. هي بالأساس شهادة تقديرية تطمئن مختلف الشركاء على سلامة منتوجات الشركة بالنسبة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، على استمرارية الشركة بالنسبة للأبناك ومؤسسات القروض، على مهنية الشركة بالنسبة للممولين، أثناء التدقيق في الجودة أو في الجانب الاجتماعي بالنسبة لمنظمات إصدار الشهادات، وأخيراً تعتبر الجائزة برهاناً تجارياً لبناء وتقوية الثقة في منتوجات الشركة وطمأنة الزبناء والزبناء المستقبليين. انخر اليوم جياك أغرو في إطار الديناميكية المستمدة من مخطط المغرب الأخضر وفق استراتيجية تهدف إلى تطوير وإعطاء القيمة والأولوية لرأس المال البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة لقطاعنا. فخلال 15 سنة الأخيرة تمكن من ترسيخ مساره الديمقراطي وتوطيد دعائم نموذج تنموي مندمج ومستدام يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة. Le secteur de l'agroalimentaire constitue une véritable locomotive de développement durable au Maroc et fait vivre de manière directe ou indirecte plus de 15 millions de Marocains. Cela fait plus de 15 ans que le secteur connaît une croissance annuelle de plus de 5% et dispose d'énormes potentialités de développement dues essentiellement à une forte demande intérieure influencée principalement par le phénomène d'urbanisation, le travail de la femme et l'évolution du niveau de vie, une demande internationale en progression continue due à la croissance démographique mondiale et l'amélioration du niveau de vie des pays émergents, le plan Maroc Vert qui insuffle une vraie dynamique de développement de la production agricole, des facteurs pédoclimatiques exceptionnels qui donnent un goût unique à nos fruits et légumes, des relations renforcées avec les pays africains, ce qui constitue un gisement d'opportunités pour le secteur, la prise de conscience de plus en plus des consommateurs de l'hygiène et de la salubrité des produits, ce qui favorise le développement du secteur formel. Une main-d'œuvre disponible et qualifiée. Pour saisir toutes ces opportunités, les entreprises du secteur devront améliorer continuellement leurs compétences. Voilà pourquoi le GIAC Agro vous accompagne et vous conseille pour valoriser vos ressources humaines à travers des politiques de formation basées sur l'analyse scientifique des besoins en compétences. Le GIAC agroalimentaire est une association à but non lucratif créée en 2002 pour promouvoir le conseil et la formation en cours d'emploi dans le secteur agroalimentaire. Nous sensibilisons les entreprises du secteur agroalimentaire sur le rôle majeur de la formation et du conseil. Nous les informons sur les mécanismes de financement et nous finançons des études de diagnostic stratégique, d'ingénierie de formation et des études sectorielles. Nos subventions peuvent atteindre jusqu'à 2 millions de dirhams pour les études sectorielles et 200 000 dirhams par an pour les entreprises du secteur agroalimentaire. Notre vision, c'est de rendre la formation en cours d'emploi comme l'axe principal du développement du secteur agroalimentaire, car les hommes et les femmes sont la principale ressource de création de la valeur ajoutée, de développement, de performance, d'efficacité et de rentabilité dans le secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, ce sont 320 entreprises du secteur agroalimentaire et 15 associations et fédérations qui ont adhéré au GIAC Agro. Le GIAC Agro subventionne la réalisation de vos études, le diagnostic stratégique, 70% du coût, l'ingénierie de formation, jusqu'à 80%, et les études sectorielles, 100%.
nos subventions peuvent atteindre 200 000 dirhams par an pour les entreprises et 2 millions de dirhams par an pour les associations. Une procédure de financement très simple. L'entreprise contacte un cabinet de conseil qui lui fait une offre pour la réalisation de l'étude. Ensuite, elle dépose une demande de financement auprès du GIAC. Le GIAC approuve la demande, arrête le montant de la subvention et signe un contrat de financement avec l'entreprise. Une fois terminé, l'entreprise dépose une demande de remboursement auprès du GIAC. Le GIAC donne son accord et procède au remboursement de l'entreprise dans un délai maximum d'1 mois. Sur la période 2007-2014, le GIAC Agro a financé 450 études. Le montant des subventions s'élève à 14 millions. Au cours de cette période, nous avons organisé une vingtaine de séminaires à travers tout le Maroc. Près d'1 millier de managers du secteur ont participé à ces événements. Et pour la première fois au Maroc, le GIAC Agro lance les trophées de la formation en cours d'emploi du secteur agroalimentaire pour récompenser les entreprises membres, dont le principal axe de développement est la valorisation du capital humain à travers une politique de formation efficiente, promouvoir la formation en cours d'emploi dans le secteur, améliorer la qualité des formations délivrées aux salariés du secteur par le développement de l'évaluation des formations. Des certificats de valorisation du capital humain seront délivrés aux entreprises participantes à ce concours. Le certificat de valorisation du capital humain est une reconnaissance par le GIAC des efforts fournis par les entreprises membres en matière de formation de leur personnel. C'est aussi une satisfaction pour le manager et ses collaborateurs qui voient leurs efforts reconnus par un organisme indépendant. C'est surtout un témoignage de valeur qui pourra rassurer les partenaires de l'entreprise, notamment l'ONSA et l'OACCE sur la sécurité des produits de l'entreprise, les banques et les organismes de crédit sur sa pérennité et les organismes de certification lors des audits qualité ou sociale. C'est également un argument commercial, voire même un avantage concurrentiel qui ne peut que renforcer la confiance des clients dans les produits de l'entreprise et de rassurer les clients potentiels. Aujourd'hui, le GIAC Agro s'inscrit dans le cadre de la dynamique insufflée par le plan Maroc Vert à travers une stratégie visant l'amélioration de la visibilité et la valorisation du capital humain, principale ressource de développement durable de notre secteur. يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة.